Thank you for coming. Watching your videos now. Sino ba to? 3 a.m. na po dito. Good morning. Okay. Sa amin is 10:22 a.m. Umaga sa amin kasi. Madaling araw sa Pinas. O, ewan ko kung saan yun. Watching your videos. Corimao. Corimao. Bye. 900. Si Malo kasi mag-watch. Okay. Nagpausok sila, nagpausok. Si Corimao Vlog. Like na natin. Sisunod natin si Arlinda. Si Arlinda Manalang. Ay, ba't ka na wala? Arlinda Manalang. Ayun. Si Arlinda. Si Adol pala yun. Arlinda Manalang. Hmm. Punta tayo sa playlist niya. Yun, may playlist siya. July. Ay, di yung July panuorin natin. Ay, maraming. Yung ano lang pala. Huwag natin sali tong live kasi. Hindi tayo. Ano. Watching your... Okay. Arlinda. Nabaligtad. Arlinda. May 900. Okay, guys. Dito tayo sa number 3 susunod. Kasi si Arlinda. Ano lang. Tapos 88 ko. Okay. At least naumpisa na natin yung watching. 1, 2, 3. Asawa ni pare. Ayaw gilabli. Wala hilabli. Ayaw gilabti kay walay panty. Yan, suga. Eh, watching your 5 videos. Corimao. Corimao, Corimao. Corimao. Malapit na siya matapos. 3 na lang. Ano ba naman tong feelings ko, guys? Para kung gustong kumain, abat. Tapos na akong kumain, kakataas lang.